अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं शाहिद फारूक। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। इसराइली अफवाज के फलस्तीनी इलाकों से निकल जाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद फलस्तीन के सवाल के पुरान हल के उन्वान से पेश की गई, जिसके हक में 151 ममालिक ने वोट दिया, 11 की मुखालफत जबकि 11 ममालिक का वोटिंग से इज्तनाब। जनरल असम्बली ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करे, गैर कानूनी कब्जा खत्म करे, नई आबादकारी को रोके और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से तमाम यहूदी आबादकारों को निकाला जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 8 जंग रुकवाई, हर जंग पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। अब 9वीं जंग रूस यूक्रेन की होगी, जिसे मैं रुकाऊंगा। सदर ट्रंप का कहना था कि मुझे जंगों के बायस होने वाली अमवात की फिक्र होती है। गुज़िश्ता माह रूस यूक्रेन जंग में 27,000 अफराद मारे गए थे। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई, 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करके 38 पाकिस्तानी शहरियों को रेस्क्यू किया और इन्हें बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया। बाजियाब होने वालों को मरहलावार पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। FIA के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के बड़े मराकज बन चुके हैं। गुर्बत, पाबंदियां और सफाक हुक्मरानी, तालिबान की पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कम आमदनी, महंगाई और रोजगार के महदूद मौके के बायस नौजवान तालीम छोड़ने पर मजबूर। अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों के तहत इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अफगानिस्तान और बैनुल अक़वामी इदारों का तशवीश का इज़हार। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में शहरियों की हिफाजत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, जहाँ बुनियादी सिक्योरिटी और इंसानी आज़ादियों का शदीद फुकदान है। ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 10 अफगान शहरी ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की फायरिंग से हलाक। वाक़े की तहकीकात जारी। ईरान की जानिब से अभी तक कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार भारत से भागने लगे, भारतीय करेंसी तेज तरीन गिरावट का शिकार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार रवां साल भारतीय स्टॉक मार्केट से $16 अरब से जायद सरमाया निकाल चुके। ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की करेंसियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, ताहम भारतीय रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा दरामदात को मजीद महंगा कर रहा है, जिसके बायस करेंसी मुसलसल दबाव में है। सऊदी अरब सोगवार, शहजादा अब्दुल्ला बिन फहद इंतकाल कर गए। शहजादा अब्दुल्ला बिन फहद की नमाज जनाजा रियाज की जामा मस्जिद में अदा की गई। ऐवान शाही की जानिब से जारी एलामिया में तस्दीक की गई है कि शहजादा अब्दुल्ला का इंतकाल बैरून मुल्क हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने 19 ममालिक की तारकीन वतन की इमिग्रेशन दरखास्तें रोक दी। इमिग्रेशन दरखास्तें रोकने वाले ममालिक में अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सूडान, यमन और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास, कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी का हुक्म। PIA की निजकारी रवां माह के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान। PIA जराये के मुताबिक निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के मालकान और माहिरीन आज वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसके लिए कंपनियों के मालकान और PIA के आला हुकाम वजीर आजम हाउस पहुँच गए। फाइनल बिड्स में 4 कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिन फौजी फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब, यूनिस ब्रदर्स और एयर ब्लू शामिल। हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत मंजूर कर ली, फौरी रिहाई का हुक्म। FIA ने मजहबी स्कॉलर के खिलाफ मुकद्दस हस्तियों के तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस ताकत खान ने जमानत मंजूर करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 5-5 लाख रुपए मालियत के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। हुकूमत का टैक्स में कमी का मामला IMF के सामने रखने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि तनख्वाहदार और कॉर्पोरेट तबके के लिए मुजवजा टैक्स रिलीफ के 5 निकात को IMF के सामने रखा जाए। ज़राए के मुताबिक इन तजावीज़ में से फौरी रिलीफ का तखमीना 600 अरब रुपए से जायद है। ताहम हुकूमत IMF प्रोग्राम के तकाजों के पास सिर्फ वही इक़दाम करेगी जिनकी मंजूरी IMF देगा। ICC रैंकिंग में साइम अयूब ने दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में बाबर आजम की 6ठी और सलमान आगा की 17वीं पोजीशन बरकरार। साइम अयूब ने T20 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में सिकंदर रजा को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के इब्रार अहमद 4 दर्जे तरक्की से चौथी और मोहम्मद नवाज 2 दर्जे तरक्की से 11वीं पोजीशन पर आ गए। शाहीन अफरीदी की 18वीं पोजीशन बरकरार। वज़ीर आला पंजाब ने इमाम मस्जिद एजाजिया कार्ड की मंजूरी दे दी। एजाजिया वसूल करने के लिए पंजाब भर से तकरीबन 63,000 आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। वज़ीर आज़म मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने इमाम मस्जिद को 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म दे दिया। पहली मरतबा पे ऑर्डर से अदायगी, जबकि 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी होगी। ये भी कहा
گیا ہے کہ ملک و قوم کے مفادات کے خلاف اور اخلاقی یا مالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اسسٹنٹ کمشنرز کو ہر ماہ ائمہ کرام کو مدعو کر کے میٹنگ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حساس ایریا میں مسلسل کومبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 4 شیڈول جرائم پیشہ افراد کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے ضروری اقدامات اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا حکم۔ کراچی میں بچے کی گٹر میں گر کر ہلاکت کے معاملے پر سندھ حکومت ایکشن میں آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار، ذرائع کے مطابق معاملے پر آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس طلب۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے۔ اجلاس میں کراچی سمیت کمشنر کراچی، ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن حکام، کے ایم سی حکام، ٹاؤن انتظامیہ اور دیگر افسران شریک ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ نے نئی بیماریوں کو جنم دے دیا۔ سرائیکی خطہ بیمار، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور دیگر شہروں میں اسموگ کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد بیماریوں کا شکار۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے شہریوں کا بجٹ آؤٹ کر دیا۔ غربت کی چکی میں پستے عوام کی حکومت سے فوری ریلیف کے لیے دعائیاں۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے لیے خوشخبری، امتحانات ماہ رمضان کے بعد ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات عید الفطر کے بعد منعقد ہوں گے۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کی دبنگ کارروائی، سب رجسٹرار آفس میں کرپشن اور ٹاؤٹ مافیا کی عوامی شکایات پر چھاپا۔ سب رجسٹرار عمران ارشد کو معطل کر کے ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت باضابطہ کارروائی کا آغاز۔ دورے کے دوران 4 غیر متعلقہ افراد کو دفتری کاؤنٹر پر سرکاری امور سر انجام دیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملتان صدر زاہد اقبال گجر نے اوپن ایئر لائبریری چناب پارک کا افتتاح کرنے کے موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ملتان سمیت صوبہ بھر کے پارکس میں اوپن ایئر لائبریری کا قیام ہو گیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوکر کی زیر صدارت ٹریفک قوانین کے بارے میں اہم اجلاس۔ سی ٹی او کاشف اسلم، تمام ایس ڈی پی اوز اور متعلقہ افسران کی شرکت۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں، غلط پارکنگ، اوور سپیڈنگ، ون وے کی خلاف ورزی، کم عمر ڈرائیونگ اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ سی پی او کا شجاع آباد خدمت مرکز کا بھی دورہ۔ آر پی او ملتان کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات کی تقسیم۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن ریٹائر محمد سہیل چودھری نے کہا ہے کہ پولیس فورس کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس خان کا ایم ایس ڈاکٹر ہارون طاہر کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھکر کا دورہ۔ سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے ہسپتال کے مختلف وارڈ، ایمرجنسی بلاک، ٹراما سینٹر اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔